तो गज गोटे उल्टी जी चलो तमके मान के देखो छू मझी रास्ता थी जेन लगे कि गाड़ी मोटर भी जी नहीं पारवा कादो चिकल न जीवार पड़ू से जगह के आर खने दूर गले मेर रास्ता पड़वा এটা ভঞ্জায় হো ডুক ডুক কাজ দেখুছ তো আমি ফাইনালি আমি পৌঁছে যাইছু আর গদ দেখো কেনতা রোড নে উল্টি ছিছি পুরা মের রাস্তা নাই যেটা কি বস ট্রাক মানে যে সিল লাইন নে এটা পড়ি যাইছে আচ্ছা সে বুনটা দেখো কেনতা উস্কি উস্কা কিনা এটা কেনতা পড়িছে দেখো আর কাঠি তো ভঙ্গে ভুঙা করে লোক মানে নি যাইছ আমার লাই মিলবা কি নিজে ठीक है तापर एने के देखो भंजा काठी गोटे भंगोचे ना आधा घंटा ही गना लेकिन से काठी उठ के भंगे नहीं सवार क्या गुंडा बनेगा रे तू तो फाइनली हमें देखी दुका